أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin hari Jumat Kunglo mulia dan hormat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كأنما صام الدهر." Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bersabda lai yang halayah yu bulan Ramadan atai menunyu 6 kok kai meng bulan Syawal Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala kenyu ya kenyu haton. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala beri selamat sehat afiat memplan Ramadan dan Allah subhanahu wa ta'ala beri mai kung lantok tahun ya selamat hatai meng Ramadan kai tan mai kung time kai semnun 6 ko Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala keterai semnun ya keterai kenop haton ni ông tan mai kung lo mulia tan lo hormat ya hu thau olai nan ko pi lai ya akan hinatamของ Allah subhanahu wa ta'ala
dan ke hotel oleh gang gua empai telau atau gang kejam dan timur telau ông thâu ya Allah subhanahu wa ta'ala beri kejam nào telau trai hak kau dan beri gua dalam kini tổ chàng dọc thôn cà phê mồ nếu có tới tổ làm thôn này akan hi tàu thôn cùng cây nào atau tàu thôn cùng cây nào yang lainnya cùng hôn nào tổ làm thôn cùng cắt kenam hạt thôn alhamdulillah ông tạm này mà như nhất phương không usaha untuk hi trai ngắt khâu pahla kenap di dalam hạt thôn cặp trai ông tạm này mày hấp biến lại để giờ chui về để hiệu pahla cặp trai cái tàu nữ cái tetapi nyungak về lehiu pahla tetapi hạt thon tetapi pau về pahla hạt thon tetapi tang tehu pahla hạt thon nên ổn hang sebab masalah apa lagi cái hôm gia dengan cũng ổn nên ổn kalau masalah hatai memplan Ramadan dalam plan Syawal semnun 6 kok ni hukan tumpi ulama lại như là sunnah mazhab dalam Islam teranya hopa mazhab pun dengan kumpul yang kesatan awal pilih yang mazhab Hanafi dan yang kedua pung dan yang mazhab Maliki dan yang ketiga pung gay dan yang mazhab Syafi'i dan yang keempat dan yang mazhab Hambali orang ia nampak ulama paham hadis kong Nabi sallallahu alaihi wasallam kanula liman shama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Hadis itu dalam kitab Sahih Muslim. Hadis kong kita dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan dia hadis kong lebengan kong Atai menekai hafizlah hadis dalam kitab hadis Sahih Bukhari sah dan dia hadis dengan pun sahih. Dan hadis hafizlah dalam kitab Sahih Muslim gai dan dia hadis dengan pun lain hadis sahih. Tapi dalam hadis ini juga di dalam kitab Sahih Muslim dia tetapi ulama khilaf kaula dan hadis ini sahih dia atau sahih dia Kiyahu hagang riwayat ngan Sa'ad bin Sa'id bin Qais kedua riwayat ni mengam tuan katanya Amr bin Thabit Al-Khazraji Ong Amr bin Thabit Al-Khazraji kedua riwayat hadis ni meng sahabat Nabi ngan Abu Ayyub Al-Ansari dan Ong Sa'ad bin Sa'id bin Qais ni mengenai khilaf ulama mata meneng ulama lekat nan Dhaif hadis. Habis lagi riwayat hadis katnan dhaif. Dah humur hadis dengan hadis sahih Dan kan kong lah hadis kong Sa'ad bin Sa'id riwayat mai hadis dhaif dan dia mengkan kat Imam Ahmad bin Hanbal pau mazhab yang tepat. Imam Ahmad bin Hanbal dan hagang ulama kai dan dia dengan Yahya bin Ma'in sahabat hang Ahmad bin Hanbal tu orang ni al-lampung ka ilmu hadis. Tuaga ni kalau orang Sa'ad bin Sa'id dan dia dhaif hadis. Apabila riwayat mengkat mai hadis dhaif. Ini contoh di dalam mazhab Maliki. Kalau 6 kok memplan Syawal ni makruh. Ia mana makruh on ho pahla ho tusah. Jadi tingkat jayinan. Kaya mai mengkat senang boleh hati yang kedua kena disahih yang kesal yang ketua Imam Malik kelai kau bahkan tak di Madinah hatai meng Ramadan pula. Yang orang pilih lempai hati ni untuk orang tahu dan mai tahu huasa ilmu lai kata alhamdulillah. Nâng có thể nâng cái này có atau có kayo kayo như là jumhur pihak lo ulama lau mazhab kai mazhab Maliki mazhab Hanafi mazhab Syafi'i hang mazhab Hambali gum ainan
องอัลมัดเป็นฮัมบัลแล้วก็แต่นั่นคือสุนนะแต่เป็นฮะดีนี่เขากันฮะดีคงริวายัตมึงองนี้เขากันสาเหตุแต่เป็นนั่นคือเขาปะละอย่างนั้นเล่ามาสับและสุนนะนำเกาะมึงปลันชาววันแต่ยังกระตัวอยู่ยังคิดจึงอุลามะฮัตไตไหมเพียโลกันขยัวไหมมึงกัดไล่และองอิหมัมมุสลิมกัดเมื่อฮะดีสองซาอัดเป็นซาอิดเจตลัมกิตามกัดขยัวกัดเท่าและองซาอัดเป็นซาอิดนะฮะดีนี้กัดริวายัตไหมฮะดีนะที่สาเหตุว่าเราปนองซาอัดเป็นซาอิดนั้นกัดเขาฟังฮะดีไหนแต่กัดที่ตัวฮะดีเปียแต่ปีฮะดีคงกัดมือไหมองอิหมัมมุสลิมมือไหมนี่ฮะดีนี่สาเหตุเปียกัดในฟังmisalnya lai tahu mendek orang mendek kat valdo main mendek kat valdo tetapi surah Fatihah kadang dari valdo dia surah Fatihah kat gal gai surah qul huwallahu ahad kat gal gai iran tak akal kat valdo surah qul huwallahu ahad surah al-Fatihah tetapi tang kat valdo surah Tabarak tang kat valdo surah Kahfi iran surah Kahfi yang lai kat fal menjelan kat ni contoh kuyo mai kat valdo tetapi qul a'udzu birabbil falaq qul huwallahu ahad al-Fatihah yang lain berkatakan dan surah ni ia sahih dia akan ubah. Jadi orang yang dengan lain orang imam muslim kemudian hati ni pamecek tak dalam kitab kat dia sahih muslim dia akan tahu lah hati ni hati sahih. Oleh sebab ini dia jengklau mazhab tak dalam Islam tirai dan pihak lo ulama tak dalam Islam tirai lain nằm cọ nấn như nấn sunnahนะông ấy chăngแต่ไม่chăngเลยอยากคิดเป็นปามาสลาในปามันใหญ่อันต่อเป็นองเท้าก็ยอกันเยอะคนโยนสุนนะโยนสาเหตุเยอะชีเลยสาเหตุอยากคิดปามันใหญ่ก็ยอมัสยิดหนึ่งโอปลายหนึ่งสาวเขาทำมาสลานี่ไปโกเดิมสาวก็ยอไปโกแค่ฟังมาสัมพันธ์ชาฟีอีtapi yang orang tak play ni potensial ni kat mai mung South Africa potensial ni kat mai mung play kung pan mazhab Hanafi Maliki bukan kau kiyo ni nan makro inan orang tak mai tahu pula kiyo ulama dan khilaf kau inan dan khilaf nan kiyo mai mung hati ni inan ni dia hasa ilmu kong nan mempahakan pahagai ni haraplah Allah Subhanahu wa taala beri pahala tegai dan kau yang hati kau tak dalam Sahih Muslim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lai gang lai ya pelonyo bulan Ramadan hatai mengan yo nam kau kai mung bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala beri pahala ni jauh kan athon dia lai te chia beren pau beri pahala te athon ya lai te chia cepai lai hati nan hati sahih tetapi yang lai gang lai chia lai hati nan sahih mana ke dah pahala yang tigai chia lai hati nan hati sahih orang tak main waktu saya pun lu melihat tanda hormat. Atai mempunyai megang hadis, dia telah tahu renggau Nabi Ismail. Yang kita Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam, lepas Nabi Ismail pamemjai untuk Nabi tahu megang semiang dan sok zakat dan ngak pahala. Apin lai tengah siam ye ya te senang napaนึกจอte hai senang napa meมือte hai senang napa tian pun tegai kan be kat ho siam gai Allah Subhanahu wa taala sebut meng Ismail qala dzikru wa qur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan bahasa napa geng kau Ismail Ismail nan nyu nan apin lainnya sanya như ngak tu sanya nyu kok sanya tapi mana sanya ông apin lai tigai ni khan to le kau ngak ikhlas ki yo po pe te ikhlas ki yo po bia apin lai tigai chiel napa po te chiel bia apin lai tengah amai betat ngak bia apin lai te pa Quran pa bia apin lai te chiel ho pana te ngak bia pada ni menanyo lai Tapi lai sanya hongkau tengah pia tengah yang lai gang lai husifan dan Allah Subhanahu Wa Taala disebut terai pem lai ikat tahu kan yang ketuanya oleh kana rasulan nabiyyan bikai pohum takkan kana rasulan nabiyya oleh wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan
Nabiyya sahman wa dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria pauhum takalakana rasulan nabiyya pau kan lai wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Kerana taibunan Allah Subhanahu wa taala sebut Ismail kalau kana rasulan nabiyya. Maksudnya pinilai Allah Subhanahu wa taala kan pergai hatai lai hapin lai ya pergai metok dalam dunia dalam kenai nan pergai ngai pergai hu amal ya ka amal kan rasul. Hakim mana amal kan rasul hapin lai tahu ilmu ke tak senang berpha pergai hai. พาไปเตียนปืนแกให้ประกาศเสียมอยากจะประพาให้แกตีพี่หัดเองเถอะแต่งะเสียมอยากผ้าประพาไปเตียนปืนเตียนเท่าประกาศอะไรกงเสียมประกาศอะไรกงเสียมแต่อยากผ้าผ้าเพราะนั้นอิมันตะว่าจะอิมนิเซียนงะเสียมแต่เพราะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ว่าการยะมูรุอัลลอฮูบิสซอลาแต่เพราะนั้นอิสมาเอลก็คำได้ดึกไปกัดเสียงไปดึกเสียงJadi orang pilih terus semiangnya tidak nyaiดึกจะให้nyaiจ่อจะให้pilihไม่จุฮิจาบเยอะจุกมาออมฮิจาบคือจะลำปอกได้จะnyaiดึกจะให้ต่อจะลำ Facebook นึกเต็มดึกยังตาจุฮิจาบก็ยังจุขันเอาเยอะกาแฟซ่องหรืออี Facebook ยังให้หรืออี Instagram ยังให้นึกจ่อจะได้ลันติโตเนื้อตะคำแย่นึกจ่อเสียทอแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เสียมลงไอ้อีบอก Instagram Facebook ยังปลอกระตามตายก็ผมตัดนึงนักตุนีเอาก็ได้นึกกับหุ่นนึกซานึกตัวนึกเปล่าเยอะนั้นแต่ต่อไปฮิจาบแทนไกนึกกับตัวลังสร้างทอดไปกับอีมาลาตุนยาแทนไกทอดติ้วไปกับอีไกบติ้วไปโจฮิจาบเอาอีให้นะทีนั้นแต่อีนึกจ่อจะให้องทำอะไรไหมอีInstagram ตัวเดียวให้อี Facebook ตัวเดียวให้โอกันตัดมาหัดไอ้ที่ไรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฟิร์มานตามกุรอานยาอัยฮัลลซีนอามานุกูอัมฟุสกุมวะอัลลิกุมนาราให้กับกุมตาอิมันคิวกุบเฮแต่คิวนึกจ่อให้มันคุยนักการแต่ถ้าอิมันโดยจะนึกจ่อที่ไรพอหาเป็นแต่พอนึกจอดใจเยอะแต่หุบผมขะโยโอ้แต่สบายทอดหุบทอดอังโยกายต้องนึกแต่สบายนึกแต่โจฮิจาบไปเยอะแต่สบายทอดอังโยพอฮอตเต็มมาเฟซบุ๊กเลยเอียอยู่ให้หาเป็นอะไรแต่ง่ายนั้นแต่ก็หุบอิมันเอาแค่นั้นอย่าเลยนึกจอดแต่บุญง่ายยากแต่คอมน่ะสบายอังโยทอดอยู่ความไม่เจอเฟซบุ๊กของเตยนี่อิมันเอาไงหุบอิมันเอาไงก็ย่อเอวอิมันนั้นNabi lại fal yubayyihu biyadi kan dia punya selai dengan nyu selai nyu fa illam tastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bilisani apin lai punya kuasa punya dang telah puai nyu hai puai pe nữ thế ni smiang puai pe nữ thế ni tu hijab puai pe nữ thế ni nasun puai nyu hai fa illam tastati' fa bi qalbi fa illam yastati' fa bi qalbi ถ้าเปลี่ยนไรปกว่าซาโอกาสนั้นเป็นประมออยู่ให้ตีน่ะสบายห้องอยู่ในช่วยตีน่ะสบายอันนึงอยู่ในช่วยประมออยู่พวกนี้แต่ประมออยู่แต่ตอนนำนึกไงตสบายห้องนึกแต่ไงบนนั้นyêuแต่องค์จีyêuแต่องค์นี้องค์เตงะปังลาโลโลไม่นี่งะปังลาโลโลงะเตปังลาโลกูมึงกูปวดไม่จอเตาเงสินาวนึกเตาเงสินาวสมกเตาเงสินาวเตาโอ้มาไอการตัวสุดท้ายคือมาไอตุนยามตาขะแล้วเนาะยาการนาวช่วยยาการออกยาไอคือยาตุนยาไอยามตาเอียแล้วเนาะอีให้องโอ้อังฟุสกุมวะอัลลีกุมนาราคิวกุบเฮการกลัวซาเฮอัลลีนึกจอเฮมาคุยนักการว่าการยะมุรอัลลอฮูบิสซาลาวัซซะกาوكان عند ربه مرضيا การโยนนั้นที่สิ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่แต่ตัวรีพอร์ตปอดังไงเพื่อยังไงที่จะลานกูปอบได้นั้นแต่เมื่อนั้นกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นำนับอิสมาเอลแต่พอข้างเงินกับอิสมาเอลเงินยาอันโตเวทไกตรงที่กับมือมาอัมมัลเอากันข้างอันโตเวทไกปังปลอเท่าไรเรื่องนี้นั้นตัวสลาเขากันอย่างนั้นองค์การใหม่
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, we finished Ramadan. And one hadith, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahri." Whoever fasting and he finished his fasting in Ramadan, and after that he thumma atba'ahu, and he follow up with sittan, 6 of Shawwal, 6 days of Shawwal, kana kasiyamid dahri. Allah subhanahu wa ta'ala reward him or her like he fasted the whole years. Alhamdulillah, brothers. And when we look back to the story that people pass away in this year and last year, some people, they got sick. Until now, he's still alive. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect their life and let them live longer and us also live longer. Amin. But some people not even sick and they pass away too. Some people pass away because of car crash. Some people pass away because of something, thousand reasons to die. And the question is, are we the next person in this year and not be able to join next Ramadan? And our Prophet ﷺ said, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. Whoever fast in Ramadan and he follow up with 6 more days, Allah subhanahu wa ta'ala reward him like he fast the whole years. And when we pass away in the time that we are fasting, that's the very big reward that Allah subhanahu wa ta'ala will reward us, right, brothers and sisters? So don't forget, inshallah. And when you fast already, don't forget that some people, they already make their charity, they fast, they do good deed, alhamdulillah. But the problem is, number one, not really for the sake of Allah. They practice it because somebody do it and I do it too. And somebody did it, oh, I have to do it too. No, we do that sincere, ikhlas, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever not fast, don't say anything to him or her. You fast, alhamdulillah, you can fast. Your brother cannot fast, don't say anything. Don't say, why brother, why you not fast? People fasting. No, don't ask why. But you can remind him, oh brother, the reward so big. The reward so big. It is because we don't know when we're going to pass away, when we're going to die, we want too big. Brother, you should fast. You can do like that, but don't ask why you don't fast. And after that, I would like to remind something about the Prophet Ismail. Prophet Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him in Surah Maryam, and he said, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلٍ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. Ismail, when he promised, he do it. If you promise, you do it, you are like Prophet Ismail. If he promised with Allah, we promise that we believe in Allah. We have to believe in Him 100%. We promise that we will do something, we pay for the masjid, we paid. When we raise our hand to promise that I pay for this one, Ismail paid. Don't have to wait for people follow and ask you, oh brothers, you promised already, where is your money? I forgot. No.
promise, do it. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. He used to remind his children about the prayer. So brothers and sisters, prayer, so important. Some people may remind his children to fast in Ramadan, to do charity, but you don't remind them to pray on time. That's the problem. Why you don't remind them to pray on time? Because you may not pray on time too. That's the problem. The father not pray on time. How do he remind his children to pray on time? The mom not pray on time. How does she remind her children to pray on time? You say to me, hey Imam, why you say that? Nowadays, people, when they sleep Fajr, they sleep whenever they wake up. Sometimes you ask your children, hey, what time you pray Fajr today? Sometimes you say it, or she said, I pray when I wake up. Oh, you pray for yourself or you pray for the sake of Allah? You pray for you? When you want it, you pray, or you pray because Allah subhanahu wa ta'ala command you to pray? And inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala put this prayer and He put the time, the limit of the time to pray. So you pray before you follow Allah, you pray because you want to pray by yourself. If you pray because of Allah, you pray on time that Allah will reward you, but if you pray on your time, you yourself will reward yourself, Allah not reward you. And not that. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Woe to the prayers. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. The person who pray, but he sahun, sahi means forget. He forgot his prayer. He not make his prayer on time. Sometimes, oh, I forgot, I didn't pray yet. You forgot. That's among the people that Allah subhanahu wa ta'ala say, woe for those who pray. You pray, but woe. Why woe? Because of sahun, you forget your prayer. If you put alarm, every prayer you not forget. If you put azan, you not forget. But if you look down on the prayer, then you will forget your prayer. So whoever forgot their prayer, sometimes it's okay, but forget a lot, that means he looked down on the prayer. Allah not accept that kind of prayer. Pray on time. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. He reminds his children to pray. And remind his children to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Nowadays, brothers, sometimes we got very shocked that family, parents should be the best parent that we see in masjid, in the community. And the kid on the social media, something so far away from that parent. No hijab at all. Sometimes even they have kids already, become the head of the family already, no hijab at all. And their body, their pictures, you cannot judge that they are Muslims sometimes because of that. I cannot say more than that. So Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. O you who have believed, protect yourself, wa ahlikum nara, and your children, your family from the hellfire. Alhamdulillah, you have more iman, you have more yaqeen, because we came from the country that we used to see a lot of masjid. We used to see a lot of people went to the masjid. You used to see a lot of people read Quran, and we come to live here, we still attached with that kind of ibadah. Even though sometimes we get lazy, but our kids born here, they only see church, they only see school that have gay. They teach them how to love. Man love man, woman love woman. We live here
with the people that they teach our kids not respect the parent. When their parent did something bad to them, call police, catch your parent, put your parent in jail. That's the system, right? You cannot say no. Even though police in front of me, I can say that. I'm not scared of this word. Because when parents beat you up, the children will call police, and police will come, and police will catch that parent, put that parent in jail, and they will take away of our kid. That's the system nowadays. And we, their parents, we have to remind them, pray. Oh, my son, you pray already or not? Have you finished your prayer or not? Pray. Or did you read Quran or not? Please read something. Remind our children. When we remind them every day, Allah subhanahu wa ta'ala will bless them, inshallah. If we remind them, Allah will bless them, inshallah. And Allah will bless you, and Allah will reward you, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless all of us. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.